नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दोस्तों, बहुत से लोगों ने इस्तिखारा के मुताल्लिक हमसे कमेंट्स के अंदर बहुत से सवालात किए हैं। यानी इस्तिखारे का तरीका जानना चाहते हैं या फिर पूछते हैं कि क्या हम किसी से अपने बारे में इस्तिखारा करवा सकते हैं, फ़ाल निकलवा सकते हैं, और जब हम किसी काम के लिए इस्तिखारा करते हैं तो कितने दिनों के बाद हमें अपने काम के बारे में इशारा मिलता है, यानी सही बात हमें मालूम होती है, और क्या इस्तिखारा करने से कोई ख्वाब हमें आएगा, कैसे पता चलेगा कि हमारा इस्तिखारा मुकम्मल हो गया यानी ठीक हो गया। आज की इस वीडियो में मेरे दोस्तों दो इस्तिखारा के तरीके इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर आपके सामने पेश करूंगा। एक तो इस्तिखारा मसनून दुआओं में भी जो लिखा हुआ है, जो थोड़ा सा जिसको करने में 5-7 मिनट लग जाते हैं, लेकिन एक इस्तिखारा वो है जो कि आदमी फौरन किसी काम को करना चाहता है, यानी बैठे बैठे उसको किसी काम के लिए फैसला करना हो, तो वो भी इस्तिखारा हदीस की किताबों में मिलता है। इंशाल्लाह वो भी मैं आपके साथ आज की इस वीडियो के अंदर मेरे दोस्तों मैं शेयर करूंगा। मेरे दोस्तों, इस्तिखारा कहते हैं खैर हासिल करने को, यानी एक बंदा किसी काम को करना चाह रहा है तो वो ये चाहता है कि इस काम के अंदर उसे खैर हासिल हो, इसलिए वो अल्लाह से फिर मशवरा करता है, अल्लाह से सलाह लेता है। हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इस्तिखारा करना मतलब अल्लाह से मशवरा करना अपने काम के मुताल्लिक, कारोबार हो या शादी ब्याह हो या कोई सफ़र का मामला हो, कोई भी मामला हो, उसको करने से पहले मौलाना मक्की साहब दामत बरकातुहु आलिया फरमाते हैं कि सहाबा फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें हुक्म फरमाया करते थे कि हर काम के करने से पहले इस्तिखारा करो, यानी अल्लाह से मशवरा करो। और मेरे दोस्तों, हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी साहब रहमतुल्लाह अलैह एक हदीस बयान फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला से सलाह ना लेना यानी इस्तिखारा ना करना, ये बदबख्ती और कम नसीबी की बात है। और भी मेरे दोस्तों, मौलाना मक्की साहब एक हदीस इरशाद फरमाते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो आदमी इस्तिखारा करके काम को करता है फिर उसको अपने काम पर कभी भी निदामत का सामना नहीं करना पड़ता, कभी भी उसको नादिम नहीं होना पड़ता। इसलिए मेरे दोस्तों, हमें हर काम को करने से पहले इस्तिखारा की आदत बनानी चाहिए। एक बात। अगली बात ये, अब लोग बहुत से ये बात पूछने लग जाते हैं कि हजरत जो चीज़ गुम हो गई उसके बारे में हम इस्तिखारा कर सकते हैं? भाई, इस्तिखारा इल्म गैब के जानने का नाम नहीं है, इस्तिखारा अल्लाह से सलाह मशवरा करने का नाम है। अल्लाह से सलाह मशवरा करना उसको इस्तिखारा कहते हैं, ना कि इल्म गैब की बातें इसमें पता चलेंगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और अगली बात कि क्या हम अपने बारे में किसी और से इस्तिखारा करवा सकते हैं, फ़ाल निकलवा सकते हैं? तो मेरे दोस्तों, डॉक्टर इसरार अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह इसके बारे में फरमाते हैं कि हमें कुरान हदीस की रोशनी में कहीं भी ये बात हमें नहीं मिली, कहीं से ये साबित नहीं है कि लोगों से इस्तिखारा करवाना, बल्कि हदीस में आता है, सहाबा फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इस्तिखारा की दुआ इस तरह सिखलाई कि जिस तरह कुरान सिखलाया। खुद सहाबा करते थे, खुद आइमा इकराम इस अमल को करते थे, ना कि करवाते थे। किसी से करवाना साबित नहीं, खुद करना सुन्नत है। बहुत आसान तरीका है मेरे दोस्तों। दो तरीके आज की वीडियो के अंदर मैं आपके सामने इस्तिखारा करने के इंशाल्लाह रखूंगा, और दोनों बड़े ही आसान तरीके हैं। और फिर उसके बाद मैं ये भी आपसे गुजारिश करूंगा कि कितने दिनों के बाद आपको पता चल जाएगा यानी आपका इस्तिखारा मुकम्मल हो चुका है, और कैसे पता चलेगा, ये दोनों चीजें भी इंशाल्लाह आपके साथ मैं शेयर करूंगा। मेरे दोस्तों, इस्तिखारा नंबर 1, उसका तरीका समझ लें। फरमाया कि इशा के बाद हो सके तो ज़्यादा बेहतर है कि आदमी 2 नफल पढ़े। 2 नफल के सलाम फेरने के बाद आदमी फिर दुरूशी पढ़े, और फिर एक दुआ है, दुआ इस्तिखारा। वो आप आदमी ज़बानी याद हो तो बहुत बेहतर है, अगर ज़बानी याद नहीं तो छपी हुई भी मिल जाती है, मसलन दुआओं में भी लिखी हुई है, तो देख के भी आदमी पढ़ सकता है। तो उस दुआ के अंदर लफ्ज़ 2 जगह पे आपने अपने काम की नियत करनी है, वो मैं आपको बता देता हूँ। दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्तखिरुका बिइल्मिका व अस्तक़दिरुका बिकुदरतिका व असअलुका मिन फ़ज़लिकल अज़ीम फ़इन्नका तक़दिरु वला अक़दिरु व तअलमु वला अअलमु व अंत अल्लामुल ग़ुयूब अल्लाहुम्मा इन कुन्त तअलमु अन्ना हादल अमर। ये जो लफ्ज़ आया ना, अन्ना हादल अमर, इस लफ्ज़ के ऊपर आपने अपने काम को ध्यान में लेकर आना है। जिस काम के बारे में अल्लाह से मशवरा करना चाहते हैं उस काम का ध्यान आपने करना है अन्ना हादल अमर पर। फिर आगे खैरुल ली फी दीनी व माआशी व आक़िबती अमरी व आजिली अमरी व आजिलिही फ़क़दिरहु ली व यस्सिरहु ली सुम्मा बारिक ली फी व इन कुन्त तअलमु अन्ना हादल अमर। यहाँ पे दूसरी दफ़ा लफ्ज़ आया है अन्ना हादल अमर। अन्ना हादल अमर, यहाँ पे भी आपने अपने काम को सोचना है, अपने काम के बारे में ध्यान करना है। फिर उसके बाद शर्रुल लिफी दीनी व माआशी व आक़िबती अमरी व आजिली अमरी व आजिलिही
فصرفہ عنی وصرفنی عنہ وقدر لی الخیر حیث کان ثم ارزنی بہ۔ تو یہ استخارہ کی دعا ہے، اس کو پڑھنے کے بعد آپ نے پاک صاف ہو کر پاک صاف بستر کے اوپر قبلہ رخ ہو کر سنت طریقے کے ساتھ آپ نے آرام سے سو جانا ہے۔ تو یہاں پہ ایک سوال اٹھتا ہے جو بہت سے لوگوں نے پوچھا ہے کہ طاہر بھائی کیا پھر اس کے بعد خواب کے اندر ہمیں صحیح کام نظر آئے گا؟ تو میں یہاں پہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ استخارے سے مراد یہ نہیں ہے کہ خواب ہمیں آئے گا، استخارے سے مراد یہ ہے کہ استخارہ کرنے کے بعد اللہ جو صحیح کام ہوگا، جو صحیح بات ہوگی، وہ آپ کے دل پر اتاریں گے، نہ کہ خواب میں نہیں، آپ کے دل پر اتاریں گے۔ ہاں، اگر اللہ پاک آپ کو خواب کے اندر اشارہ دے دیتے ہیں اور اس اشارے کے ساتھ آپ کا دل بھی اس طرف کر دیں اللہ پاک، تو پھر تو ٹھیک ہو گیا۔ یہ یعنی وہ جو اشارہ ہوا خواب کے اندر وہ ٹھیک ہے۔ یعنی آپ نے استخارہ کیا ہے نکاح کے متعلق کہ میں اس لڑکی سے نکاح کروں یا نہ کروں، اور اب آپ خواب کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا اس لڑکی کے ساتھ نکاح ہو رہا ہے، اب یہ تو اشارہ ہو رہا ہے، لیکن آپ کا دل جو ہے، جو آپ صبح بیدار ہوتے ہیں تو دل آپ کا اس کے خلاف ہے، یعنی دل آپ کا پریشان ہے، یعنی آپ کا دل گواہی دے رہا ہے کہ نہیں، مجھے نہیں کرنا چاہیے، مجھے اس سے نکاح نہیں کرنا چاہیے۔ تو علماء کرام اس میں یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم دل کی بات کو لیں گے، جو دل کہہ رہا ہے، کیونکہ اللہ نے جو بات ڈالی ہے وہ دل میں ڈالی ہے، نہ کہ خواب میں۔ خواب کی بات کو ہم نہیں لیں گے، جو دل کہے گا اس بات کو قبول کریں گے۔ بات واضح ہوگی جی، جو دل بات کہے گا اس بات کو قبول کریں گے۔ خواب کا استخارے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں، اللہ خواب کے اندر اشارہ دے دیں اور دل بھی مطمئن ہو جائے، دل بھی اس کی طرف مائل ہو جائے، تو پھر وہ خواب کا اشارہ بھی صحیح ہے، آپ کے دل کی بات تو ٹھیک ہے ہی۔ اگر دل کے اندر منع ہو جائے تو پھر ہم بالکل نہیں کریں گے۔ تو میرے دوستو، یہ بات امید ہے کہ آپ کو انشاءاللہ یہ بات واضح ہو چکی ہوگی۔ اور میرے دوستو، دوسرا طریقہ استخارہ کرنے کا جو بالکل مختصر ہے، یعنی ایک آدمی کے پاس وقت ہی اتنا نہیں ہے کہ وہ نوافل پڑھ سکے اور وہ دعا مانگ سکے، اس کو فوراً کسی کام کو کرنا ہے، فوراً کسی کام کو کرنے سے پہلے ایک چھوٹا سا ایک استخارے کا طریقہ حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم عالیہ نے ایک حدیث سے بتایا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ آدمی اگر کوئی بھی کام کرنے لگے تو فوراً پڑھ لے اللہم خرلی واختر لی، اللہم خرلی واختر لی۔ یہ بھی ایک استخارہ ہے، یعنی کام کو کرنے سے پہلے اللہ پاک تمہیں انشاءاللہ صحیح کام سلجھا دیں گے۔ اور مولانا مکی صاحب فرمانے لگے کہ جب آدمی استخارہ کرتا ہے تو جس کام کی طرف دل مائل ہو جاتا ہے نا، اگر اس کام کے اسباب بھی نہ ہوں تو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے، استخارہ کے عمل کی برکت سے اللہ پاک اس کام کے اسباب بھی پیدا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو میرے دوستو، امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ تو میرے دوستو، امید ہے کہ آپ کو استخارہ کے متعلق اپنے سوالات کا جواب مل گیا ہوگا۔ اگر پھر بھی کچھ پوچھنا ہو آپ کو استخارہ کے متعلق تو وہ بھی آپ کمنٹس کے ذریعے پوچھ سکتے ہیں۔ تو اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ ملتا ہے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔